ସବୁଆଡେ ଆଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆଜି ମୁଇଁ ଅଛେ ଚମ୍ପାମାଲ ଗାଁରେ। ଟାଇମ୍ ୟାଦ ହେଇଛେ 10 କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ରାମଲୀଳା। जय श्री राम। इटा हलान आमर पूर्व पुरुषानु इटा चलीजे इटा आमर रामलीलाटा चंपेश्वर मंदिर रघुनाथ स्वामी मंदिर पाखे अच्छे। इटा परंपरा आगु चली आसी आज हवा सीता ठाव ଆଜି ହେବା ସୀତା ଠାବ। मुझे से नल ତ ଭାଇ ନଳ ପାଠ କରିଛନ୍। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟେ କହ, ଡାଇଲଗଟେ ଶୁଣମା। नल बोले मोही ଷାଠିଏ ଯୋଜନ जीवी। ତ ଇନେ ବି ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍। ତମେ ଡେଲି ଦେଖୁଛ? ତ ଆଜ୍ଞା ବି ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ପାଠ କରିଛନ୍, କାଇଁ ରୋଲ କରିଛନ୍? ମୁଇଁ ମେଘନାଥ ପାଠ କଲି। ମେଘନାଥ ପାଠ କରିଛନ୍। ତ ଆଜି କାଣା ଅଛି, ଆଜି କେନ୍ ପାଠ ଅଛି ରାମଲୀଳାର? এই রামলীলার ସୀତା সীতা ঠাব ଅଛି ଲଙ୍କାପୁଡ଼ି। ଲଙ୍କାପୁଡ଼ି ଲଙ୍କାପୁଡ଼ି ସୀତା ଠାବ ଅଛି। আর গোটে বি আজ্ঞা অছন, সে কাଣା কাଣା বাহারিছন জাম্ববান কি হচ্ছে ইনে মেকअप চালিছে। তো আজ্ঞা রাবণ পাঠ করবেন বসে। রাবণ পাঠ ମୁଁ ନୀଳ ବାହାରିଛି। হুম ଏଇ ଆମ ନାଟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟ ହେଉଛି। ହଁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ସୁଟିଂ କରମା। ହଉ সবে হ্যালো কই দিও। আর দৌড় জয় শ্রীরাম বল দিও। ভাই মানে ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ରାତି ଶୋଇବ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନା ଶୋଇବାର କେନ୍ତା କରୁଛ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ଶୋଉଛ? ହନୁମାନ କିଏ ବାହାରିଛନ୍? କାଇ ଯେ ହନୁମାନ ସେ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ବାହାରିଛନ୍? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ହୁଏ। ନା ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ଆଡ଼ୁ କରିବି। ସେଠି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ ଆଇସି আর বাকি দিলে শর্ট আইছি। এটা লং আইবা यूट्यूब रे, শর্ট আইবা इंस्टाग्राम আর फेसबुक रे। क्या बोलो? কাই রোল করি যাও না सुशेषण হ্যাঁ हनुमान हनुमान आउ ये सुशेषण কানা তোমার না मोर ना आशुतोष होता। আজ পহলা দিন রোল করছো কি আগরু भी কলন? आगरू आगरू कलिनो दुई दिन स्टार्टिंग नहीं है नाइन तक हनुमान आया कहीं होले तो आगे ହନୁମାନ ପାଠ କରୁଛି। हनुमान रोल करजन तांकर यूट्यूब लिखा है सीताराम। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାରାମ। बहुत बहुत धन्यवाद। हो समस्त सागे कथा लगी बहुत बढ़िया लगला। थैंक यू ठीक है। हो भल से पाठ करो बहुत बढ़िया है। आज्ञा ना ना से इधर नहीं करम तली हां से मेकअप हो जन से नाइ कहि पारन बोले देखो हां प्रजापति को नहीं जाऊं दादा दादा रावण को पड़े तो रावणकर करा हो मेकअप
ना एटा काल की मैं एडिटिंग करवाई पड़ो समस्त वीडियो रे आइलो तो हां आइयो मुई ना तो मुई नहीं हेलो 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 केन पाठ करियो ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ବାହାରିଛୁ ଲଙ୍କ ଦେବୀ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି हां ଆଜି ପାଠ ବାହାରିଛୁ ଆମେ हां काई के के बाबे हां केन रोल करू ना जी ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦୋଦରୀ କରୁଛି हां ଆଉ ତାପରେ ସୀତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ୍ରିହେଟା ବାହାରୁଛି आज्ञा धन्यवाद आज्ञा हूँ चंपामाल बासिंदा आज्ञा आप नाड़ी कह ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନେଗୀ ମୁଁ ଚମ୍ପାମାଳ ଗ୍ରାମର ଆମ ରଘୁନାଥ ଆମ ସଂସଦର କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଆଜିର ନାଟକ ହେଉଛି ସୀତା ଠାବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଜଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ପରେ ଆମ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ बहुत बहुत धन्यवाद सर ଆଜ୍ଞା और नाटकटा आरंभ हो 10:30 बजे तो यहाँ सब तो देखले आपन सब तो जिमा एबे घर के देखा आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे धन्यवाद।